जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पेशावर में धमाका हुआ है, उसके साथ साथ यूएई के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा कैंसिल किया है, उसकी क्या तफसीलात हैं, डॉलर के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, तो काफी सारी खबरें हैं जो मेरी कोशिश होगी कि आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाए। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो यूएई के सदर ने इस्लामाबाद का दौरा मुलतवी कर दिया। इसलिए मुलतवी किया जी हुकूमत के मुताबिक, और जो खबरें सामने आ रही हैं कि जी फ्लाइट नहीं आ सकती थी, मौसम की खराबी की वजह से ये दौरा कैंसिल हुआ। ऑल्दो के पहले ही पूरे इस्लामाबाद में छुट्टी दे दी गई थी। फुआद चौधरी को भी अदालत में टाइम पे नहीं पेश किया गया, और जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस वक्त तक उनको पेश नहीं किया गया। यही कहा जा रहा था कि जी हर तरफ रास्ते बंद हैं। पुलिस भी एडवाइजरी जारी कर रही थी कि यूएई के सदर आ रहे हैं, तो लिहाजा पूरा इस्लामाबाद है। आखिर में पता चला कि यूएई के सदर ही नहीं आ रहे। क्यों जी? मौसम ठीक नहीं है। आप इस्लामाबाद एयरपोर्ट की अपनी वेबसाइट पे और दीगर जो बैन अल-अक़वामी वेबसाइट्स हैं उन पे जाके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अराइवल्स चेक कर लें। आज सारा दिन फ्लाइट्स आ रही हैं वहां पे, और ये सामने आप तस्वीर भी देख सकते हैं। और इसके अलावा दीगर साइट्स पे भी आप जाके देख लें कि कौन कौन सी फ्लाइट इस्लामाबाद आई है। तो अगर वेदर खराब है तो इस्लामाबाद फिर फ्लाइट्स किस तरह आ रही हैं? और अगर वहां पे जहां पे वो पहले थे, इसलिए कि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, अगर वहां पे वेदर खराब था तो वहां से तो फिर उड़ के वो कहीं और भी नहीं जा सकते थे। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने आपको फारग कराया। उन्होंने कहा कि जनाब आऊंगा तो फिर पैसे मांगेंगे, तो वो नहीं आए। तो ये चीज है। दूसरी चीज जो पेशावर से खबरें आ रही हैं अब तक कि वहां पे पुलिस लाइन के अंदर धमाका हुआ है, और अब तक की जो इतलात हैं, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी ये मीडिया में रिपोर्ट नहीं हो रहा, अभी कहा जा रहा है कि कुछ लोग जख्मी हैं, लेकिन जो हमें इतलात मिली है कि वहां पे शहादतें भी हुई हैं। अभी मेरी पेशावर में किसी से बात हुई है और बड़ी तादाद में 50 से ज्यादा, मैं ये मोहतात नंबर्स बता रहा हूँ, बाय द टाइम आपके पास ये वीडियो आएगी तो हो सकता है नंबर ज्यादा हो। 50 से ज्यादा जख्मी हैं, 10 से ज्यादा शहादतों का खदशा है, और बुरी बुरी सूरत हाल हो चुकी है। और जो ही ये चीज आई तो कुछ लोगों ने ट्वीट्स करना शुरू कर दी कि जनाब ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, तो क्या पता वहां पे इलेक्शन भी मुलतवी करने पड़ जाए। अच्छा, हर चीज में इनको आजकल, जिस तरह सैलाब आया था ना, तो उस सैलाब को बहाना, इनको बहाना मिल गया कि जी इलेक्शंस नहीं करवा सकते, इलेक्शन नहीं होंगे, ये हो सकता है वो हो सकता है, पर इलेक्शन नहीं हो सकता। तो अब भी जो कुछ होता है, चाहे डॉलर ऊपर जाए नीचे आए, ये कहते हैं जी महंगाई बड़ी होगी, पैसा बड़ा लगेगा, इलेक्शंस नहीं करवाने। कुछ लोग ये बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं, और इस मौके के ऊपर भी ये बयानियां बनाने की कोशिश की, और इसलिए कि पूरे तौर पे ये कोशिश की जा रही है, जोर लगाया जा रहा है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शंस को मुलतवी कराया जाए। अब ये कह रहे हैं कि जी मर्दमशुमारी नहीं हुई तो इसलिए सूबों में इलेक्शंस नहीं हो सकते, सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी ये करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उसको बुनियाद बना के इलेक्शन से फरार की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन अगर मर्दमशुमारी इशू है तो आपने 30 से ज्यादा हलकों के ऊपर नेशनल असेंबली पे इलेक्शन करवाने की डेट दे दी कि जी इलेक्शन नेशनल असेंबली में हम इलेक्शंस करवाएंगे। तो वो जो 30-35 हलकों पे आप इलेक्शंस करवाएंगे, क्या वहां पे मर्दमशुमारी हो गई है? तो उधर आप किस तरह करा रहे हैं? अच्छा, अब इन्होंने कहा कि हम इलेक्शंस करवाएंगे, एनए की सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने छोड़ी हैं, कोई 30 से ज्यादा सीटें, उधर हम इलेक्शंस करवाएंगे, तो उन पे सब सीटों पे इमरान खान खड़े होंगे। अब यहाँ पे बात है ना कि जो मरीम नवाज साहिबा आई हैं, अब कितने हलकों में वो उनका मुकाबला करेंगी। अब आप अगर ये समझते हैं कि वोट की ताकत से आपने जंग लड़नी है, तो मेरे ख्याल में मरियम नवाज साहिबा को फिर उतरना चाहिए खान साहब के मुकाबले में। आए वहां पे आके इलेक्शन लड़े और पता चल जाए कि जनाब किसने कितने वोट लिए हैं और किसको अवाम की कितनी हमायत हासिल है। लेकिन ये मेरा नहीं ख्याल कि वो उतरेंगे। हो सकता है उतरें और इमरान खान को सारे हलकों पे शिकस्त दे दें, लेकिन बुनियादी मकसद वही है कि जो सूबाई असेंबली के इंतखाबात हैं उनको किसी तरीके से डिले किया जाए। मुख्तलिफ गवर्नर्स के भी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जनाब मुझे तो नहीं पता, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर का आपने इंटरव्यू सुना होगा, दीगर लोग भी इस तरह की बातें कर रहे हैं कि जनाब जो 6 महीने ये हो सकता है तो वो हो सकता है। हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि जो सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात हैं उनको किसी तरीके से डिले किया जाए। उसके अलावा दीगर लोग भी बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी मईशत बड़ी खराब है, तो ये बड़ी खराब है, सियासतदानों से मसाइल हल नहीं होंगे, ये हल नहीं होगा, वो हल नहीं होगा, तो लिहाजा इलेक्शन टेक्नोक्रेट्स का सेटअप लाया जाए। कोई ये कह रहा है कि जी कौमी हुकूमत बनाई जाए। भाई कौमी हुकूमत तो पहले ही कायम है, सारी जमातें मिलकर हुकूमत चला रही हैं, अब इसमें आपने और कौन सी कौमी हुकूमत कायम करनी है? तो मेरे ख्याल में ये सारी एक तरह से बहाने हैं, और बहाने क्या हैं कि इलेक्शन से आपने फरार होना है, इलेक्शन से आपने भागना है हर हालत के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपको रोज याद करवाऊंगा, बार बार याद करवाऊंगा और आज फिर याद करवाऊंगा। अभी बहुत सारे सहाफी महंगाई के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, डॉलर के ऊपर, हुकूमत के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं ये देखें जी इन्होंने किस नहज पे पहुंचा दिया,
یہ اسحاق ڈار مستعفی ہو جائے، مہنگائی کے خلاف فلانا بندہ لاہور میں کھڑا ہو گیا تو فلانے نے کراچی میں یہ کر دیا وہ کر دیا. بھائی ایسے جو ہے نا اب آپ عوامی شعور کی توہین نہ کریں. 9 مہینے آپ لوگوں نے اس حکومت کا دفاع کیا جب بچہ پاکستان کا کہہ رہا تھا کہ یہ معیشت کو تباہ کر دیں گے، یہ ملک کو اس نہج پہ لے آئیں گے کہ حالات جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو جائیں گے. اس وقت آپ دفاع کرتے رہے، اس وقت آپ کو لانگ مارچ میں برائی نظر آتی رہی، اس وقت آپ کو یہ نظر آتا رہا کہ جی 300 بندے بھی جی ٹی روڈ پہ نہیں ہیں، اس وقت آپ کو یہ نظر آتا رہا کہ جی عمران خان کی ہر سیاسی چال ناکام ہو گئی ہے، یہ حکومت بڑی صحیح جا رہی ہے، یہ ڈالر ڈر گیا ہے. اس وقت آپ کو یہ نظر آتا رہا کہ ڈالر 200 سے نیچے آ جائے گا، اور اب آپ شہیدوں میں نام لکھوا رہے ہیں اپنی سبکی بچانے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے جو ہے اب ایک دم سے آپ نے اپنا پینترا بدل دیا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ٹویٹر کے اوپر، میڈیا کے اوپر، جنہوں نے پہلے سارے پروگرام، تجزیے، کالم، ٹویٹس جو ہیں وہ حکومت کے دفاع میں یا پھر عمران خان کی مخالفت میں کیے، پی ٹی آئی یا پچھلی حکومت کی مخالفت میں کیے، اب اچانک ان کو یہ برائیاں نظر آنا شروع ہو گئی. بھائی اتنے قوم یہ روٹی کو چوچی تو نہیں کہتی نا کہ آپ اس طرح پینترا بدلیں گے اور آپ بھی وہی کوشش کر رہے ہیں. یہ جو جتنے بھی میرے صحافی دوست ہیں، دانشور دوست ہیں، جنہوں نے پچھلے چند دنوں کے اندر اپنا پینترا بدلا ہے، اپنا رخ بدلا ہے اور پہلے حکومت کا دفاع کیا اور عمران خان کی مخالفت کی اور حکومت کی ہر پالیسی کے اوپر کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ کے لاتے تھے اور بڑی توجیہات پیش کرتے تھے کہ چیزیں اب بہتر ہو جائیں گی. اب جس طرح انہوں نے اپنا بیانیہ بدلا ہے سوشل میڈیا پہ اور میڈیا پہ، یہ بنیادی طور پہ وہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جس طرح نون لیگ والے کوئی بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نا کہ ان کو مسئلہ بنا ہوا ہے کہ ہم بیانیہ کیا کریں، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تو ہمارا چلا گیا، کوئی ہم نے بیانیہ. اسی طرح ان کی بھی جو ہے نا صحافت، وہ بھی اس وقت بیانیہ ڈھونڈ رہی ہے کہ ہم بیانیہ کیا بنائیں، اور وہ عمران خان والا بیانیہ لینے کی اب کوشش کر رہے ہیں، اب وہ مہنگائی والا بیانیہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. پر آپ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں. جو 9 مہینوں میں آپ نے ہر چیز کا دفاع کیا، اس طرح پروگرامز نہیں کیے، اس طرح کالمز نہیں لکھے، اس طرح تجزیے نہیں کیے. جب بچہ پاکستانی قوم کا کہہ رہا تھا کہ یار ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ نہیں جی آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اب آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اس ملک کے اندر جو ہو رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری جو چیز میں نے پہلے بھی شیئر کی کہ چاہے سیکیورٹی کے حالات ہوں یا پھر معاشی حالات ہوں، ان سب کو بہانہ بنا کے ایک ہی مقصد اچیو کرنا ہے کہ جی الیکشنز کو کسی طریقے سے ڈیلے کرتے ہیں. اچھا جہاں تک معیشت کی حالت ہے، ڈالر جناب 270 کے قریب چلا گیا ہے. کیا پتا جس وقت تک یہ ویڈیو جائے ڈالر 270 سے اوپر ہی چلا گیا ہو. تو یہ حالت ہوئی ہے گزشتہ چند روز کے دوران جو ڈالر کو مصنوعی طور پہ رکھا ہوا تھا ڈار صاحب نے، اور ان ڈار صاحب کی پالیسیوں کا اور ان کے آنے کا جس صحافی نے جو بات کی تھی وہ ڈیجیٹل دور میں بالکل محفوظ اور قائم ہے، اور جس نے جو موقف لیا تھا وہی بات میں پیچھے جو آپ سے پہلے بھی میں نے شیئر کی کہ اچانک جو ہے انہوں نے اپنا بیانیہ جیسے کچھ دوست بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، آپ اتنے ہی ذمہ دار ہیں. ان کو آپ کو عوام یہ بھولنے نہیں دے گی. اگر میرا کوئی چیز غلط ہے تو عوام نیچے آ کے مجھے روز یاد کرائے گی، نیچے ٹویٹس کے نیچے آپ کی ٹویٹس شیئر کرے گی. اب آپ اچانک بیانیہ نہیں بدل سکتے. اچھا ایک اور چیز جی، شیخ رشید صاحب کی جو لال حویلی ہے اس کے اوپر بھی حکومت نے کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو سیل کر دیا ہے، اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ انتقامی کارروائی ہے. جو ہی حکومت گرتی ہے یا ان کی حکومت آتی ہے، لال حویلی کے اوپر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. تو اگر یہی انتظامیہ غیر جانبدارانہ طریقے سے کوئی کارروائی کر رہی ہے تو 3-4 سال پیچھے کیوں نہیں کارروائی کی؟ جب تک پرویز الہی کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس وقت تک کیوں نہیں انتظامیہ نے کارروائی کی؟ اب انتظامیہ اور افسران کارروائی کر رہے ہیں. میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آپ نے انتظامیہ میں بڑے بڑے افسر ہیں، انہوں نے سی ایس ایس کیا ہے جی، یہ کوئی ڈی سی ہے تو ڈی ایم جی گروپ کا ہے، تو یہ فلانے کامن کا ہے، یہ ہارورڈ میں بھی اس نے یہ کورس کیا ہوا ہے، اس نے فلانی جگہ سے بھی یہ کورس کیا ہوا ہے. پر ان کی اینڈ آف دا ڈے میں کوئی سخت لفظ یوز نہیں کروں گا، مجبوری یہ ہے کہ جو حکومت ان کو کہتی ہے یہ وہ لوگ کرتے ہیں. مطلب کیا فائدہ، کیا پرنسپل ہے؟ اور ایسا نظام ہے کہ کسی کی کچھ نہیں چلتی، کسی کی بھی کچھ نہیں چلتی. کہیں پہ بھی جو ہے وہ جو اس کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ حکم قانون کے مطابق ہے یا غیر قانونی ہے، وہ مان لیتے ہیں. باقی اس کے اوپر عدالتیں جو ریلیف دیتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں.
वहां से कितना रिलीफ किसको मिल रहा है, उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। हाँ, अतहर मिनुल्लाह साहब अगर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते, ये बहुत सारे सहाफी बार बार कहते हैं, जो कोर्ट को रिपोर्ट करते रहे, जो कोर्ट को से रोज आजकल फवाद चौधरी साहब का केस भी रिपोर्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो उनके आम तासुर ये है कि अतहर मिनुल्लाह साहब जो है अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होते तो इस तरीके से जिस तरह सहाफियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, जिस तरह आज़ादी राय को दबाने की कोशिश की गई, सियासी इंतकाम के जो मुकदमात वगैरह हैं, सियासी नोयत के जो मुकदमात हैं, उनमें जो है लोगों को रिलीफ मिलता, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो सहाफ़ी हो। इसलिए कि खान साहब के दौर में भी मिला, खान साहब के दौर में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिनके ऊपर आप इतराज़ कर सकते हैं, इस दौर में भी मिला। अब खान साहब कहते हैं कि जी वो हम लोग नहीं कर रहे थे, कि कोई और करता था, हमने उसको ऑन नहीं किया, हमने जब उस दौर में कोई सहाफ़ी उठाए गए तो बताया, खान साहब ने कहा जी हमें नहीं पता। लेकिन अलमिया इस वक्त ये है कि इस दौर में जो कुछ भी हो रहा है, ये हुकूमत डंके की चोट पे कह रही है कि जी हम कर रहे हैं, और आइन और कानून के नाम पे कर रहे हैं। जिस तरह सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात हुए, जिस तरीके से अभी फवाद चौधरी के साथ हो रहा है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो उसकी तौहीन होगी। और कल एक वजीर साहब फरमा रहे थे कि ये जी वही इलेक्शन कमीशन है जिसको इस हुकूमत ने लगाया, और ये हुकूमत जो है खुद इस इलेक्शन कमिश्नर को लेके आई थी। और ये बहुत सारे सहाफ़ी भी कहते हैं, भाई जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब वाले थे वो भी तो आप ही लेके आए थे ना, ठीक है, जनरल बाजवा को भी आपने ही लगाया था, फिर आप अब क्यों कहते हैं जनरल बाजवा जवाब दो, और जनरल बाजवा ने मुल्क तबाह कर दिया, आप ही लेके आए थे, जनरल ज़ियाउल हक को भुट्टो साहब लेके आए थे, तो लाने वाली बात नहीं है। काम जो कर रहे हैं उसको देख के आप राय कायम करते हैं, उसको देख के आप बताते हैं कि क्या हो रहा है। एनीवे, बड़ी अफसोसनाक खबर है पेशावर से, और इस खबर के अंदर भी जिन दोस्तों ने पहली चीज ये ढूंढी कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, सिक्योरिटी के हालात बड़े खराब हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे एक मखसूस बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।